इस मुकाबला बैत बाजी का वक्त शुरू हो चुका है और अब हम क्वार्टर फाइनल के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में, ये आखिरी मरहला है क्वार्टर फाइनल का। हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमारे इस ट्रांसमिशन के अंदर इस सेगमेंट के जज हैं, जनाब सैयद फैसल करीम साहब, जो कि मारूफ टीवी एंकर भी हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी बेहतरीन करते हैं। बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं सैयद फैसल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। और हमारे साथ दूसरे जज मौजूद हैं, शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं, बेहतरीन कंटेंट राइटर हैं। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पे, जहाँ से इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया और रेडियो पाकिस्तान की इस फील्ड के अंदर, रेडियो के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम जनाब हिदायत साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक हैं। और इसके साथ साथ आज की हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा जहाँ आरा आई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सेगमेंट है बैतबाजी का। बिल्कुल। और आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई के कुछ वर्ड्स इन बच्चों के लिए हौसला अफजाई का सबब बनेंगे। तो बस आपका होना, आपका बैठना हमारे लिए बस मैं तो बैठी हूँ, जज तो ये है। जज ये करेंगे, लेकिन हम आपके कुछ वर्ड्स, आपके रिव्यूज जरूर लेंगे। हाँ भाई, इन बच्चों को देख के मुझे अपने स्कूल का और कॉलेज का ज़माना याद आ गया। तो जब हम भी कुछ तकरीरें करते थे, कुछ वो होता था, मगर अब तो कम वक्त ये है कि बहुत से अशार याद ही नहीं रहते। जब बच्चे पढ़ते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में वो अशार, अभी आप देखिए वही स्पार्क होगा, आपको सब याद आ जाएगा। तो अब अल्लाह मियाँ तुम लोगों को बहुत आगे लेकर जाए और तुम्हारे जहन को, जिसे कहते हैं ना, फराग करे। अच्छे अच्छे अशार सुनाओ ताकि हम भी महजूज हों और जो सुनने वाले बैठे हुए हैं ना, तो वो भी खुश हों। बहुत शुक्रिया। तो आपने दुआ ले ली, अब आप समझे बेड़ा पार है माशाल्लाह। अब मैं टीम ए और टीम बी का तारुफ कराऊं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा शहजाद और हंज़ला शहजाद, जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मुस्तफ़ाई और ताहा मुस्तफ़ाई, जो जामिया अल मुस्तफ़ा गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ तक पहुँचे। आज क्वार्टर फाइनल का आखिरी दिन है, अब सेमीफाइनल और फिर फाइनल की तरफ जाएंगे। मेरी आप दोनों टीम्स के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जो भी फाइनल में जाएगा इस बैतबाजी के राउंड में, उनको दिया जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक का तोहफ़ा। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। फलों, फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और इस बैतबाजी के फाइनल के रनर अप को दिया जाएगा तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से 2 LEDs का तोहफ़ा। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इस बैतबाजी के फाइनल रनर अप को जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से 2 वॉशिंग मशीन के तहफ़। नेल्सन पेंट, जिसकी खुसूसियत ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और जो आज बैतबाजी के रनर अप होंगे आज के, उनको जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सुकून, जिनका कहना यह है कि हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, माइग्रेन हो या जोड़ों का दर्द हो, सुकून की प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे जिस तरह से पहले दिए जाते थे। शेर पढ़ेंगे फैसल भाई, आप पढ़ेंगे? हिदायत साहब? हिदायत भाई पढ़ेंगे। ये चीज़ है कि दोनों, आज का ये मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल का आखिरी है, जी, सबसे टफ मुकाबला है, ये मैं बता दूं। दोनों टीम्स बहुत भारी हैं और दोनों टीम्स जो हैं वो भाई भाई हैं। एक जुड़वा है और एक जुड़वा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हैं। तो भाइयों के दरमियान तगड़ा मुकाबला है जनाब। इत्तेफाक देख के बड़ी खुशी हुई। चलें सर। खैर, मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। सईद राजा भाई बहुत अच्छे शायर हैं, उनके हैं। बरमला जिसको कहा मैंने कि मंजिल तू है, बरमला जिसको कहा मैंने कि मंजिल तू है, वो भी एक रोज ये बोला मेरी मुश्किल तू है। और खुद पे तलवार उठाना कोई आसान तो नहीं, खुद पे तलवार उठाना कोई आसान तो नहीं, कैसे मैदान में उतरों के मुकाबिल तू है। ये वाह भाई वाह, क्या बात है। ये शहर फन है, यहाँ मुसलसल रियाजतों का समर है, वरना यहाँ भी अहले कमाल लोगों से कैसे कैसे हुनर गए हैं। हमारी आँखों में चांद तारे थे, अब्रे गिरिया था, कहकशा थी। तुम ऐसे मौसम में आए हो जब तमाम दरिया उतर गए हैं। ना फाइलों से उलझ रहा हूँ, ना साइलों से सुलझ रहा हूँ, मैं खुद को सब कुछ समझ रहा हूँ। ये राय गानी नहीं तो क्या है,
میری رگوں میں یہ گجرے والا کا ٹھیٹھ پانی نہیں تو اور کیا ہے، میری رگوں میں یہ گجراں والے کا ٹھیٹھ پانی نہیں تو کیا ہے، اکیلا دنیا سے لڑ رہا ہوں یہ پہلوانی نہیں تو کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہے یہ الگ بات کہ دونوں کو محبت نہ ہوئی، پھر بھی ہو جانے کا امکان قریب لگتا تھا. ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا، پڑھنے والا اسے راجا سے حسین لگتا تھا. الف. اے محبت تیری سختی نہیں جھیلی جاتی، کچھ رعایت تو مجھے ٹوٹے ہوئے دل پر دے، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. یہ الگ بات بھرم رکھتا ہوں تیرا ورنہ، بات کرنے کو مجھے بات کھری آتی ہے. کوئٹہ دور ہے یعنی کہ پہاڑوں کے لیے، شہر لاہور سے اکثر وہ مری آتی ہے. واہ بھائی واہ واہ. یہ تو میں یاد دلا جاتا ہوں آتے جاتے، ورنہ تو بھول ہی جاتا کہ محبت کیا ہے. کیسے سینے سے لگاؤں کہ کسی اور کے ہو، میرے ہوتے تو بتاتا کہ محبت کیا ہے. یہ بہت اچھا. یہ نہر اس کی ہے، اس پر کنارہ اس کا ہے، وہ جس کے ساتھ ہے لاہور سارا اس کا ہے. اجڑ کر یہ دل کبھی آباد ہو نہیں سکتا، کبھی یہ پھول کھلا تو دوبارہ اس کا ہے. یہ بے بسی سے تیری راہ دیکھنے والے گئے دنوں میں تیرے خواب دیکھتے ہوں گے، وہ چاہتا تو یہ حالات ٹھیک ہو جاتے، بچھڑنے والے سبھی ایسا سوچتے ہوں گے. کیا بات ہے. یوں مجھے چھوڑ کے بے تاب کہاں جاتے ہیں، سوچتا ہوں میرے احباب کہاں جاتے ہیں. چاند جیسے ہی اترتا ہے میرے کمرے میں، نیند جاتی ہے کہاں، خواب کہاں جاتے ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے پر میرے مالک، تیرے وہ لوگ جنہیں نیند ہی نہیں آتی. یہ کہانی میرے گاؤں کی نہیں ہو سکتی، اس کہانی میں تو شامل نہیں ہنستے ہوئے لوگ. ہم تو آئے تھے کہ آتے ہی تجھے دیکھ سکیں، ہم نے دیکھے ہی نہیں دیر سے بیٹھے ہوئے لوگ. گفتگو شیشہ و ساغر کی ابس ہے ساقی، ہم وہ پیتے ہیں جو آنکھوں سے پلائی جائے. یوں ہی بس ایک شعر کیا تھا تمہارے نام، 10-20 کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے. یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے. یہ تیری آنکھ سے نکلا ہے تو مرہم ٹھہرا، ورنہ ہر قطرہ کہاں آب شفا بنتا ہے. ناز ہوتے ہیں حسین لوگوں کے، ہم ایسوں کا کیا، ہم اگر منہ بھی بنائیں تو برا بنتا ہے. کیا بات. یار دنیا کی کسی شے میں نہیں ہوتی ہے، مجھ کو اس شخص سے مل کر جو خوشی ہوتی ہے. لاکھ بڑھ جائے میرا حلقہ احباب یہاں، لاکھ بڑھ جائے میرا حلقہ احباب یہاں، مجھ کو محسوس مگر تیری کمی ہوتی ہے. زبردست. ٹائم اوور ہو گیا ہے. کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دل چاہتا ہے کہ یہ وقت ختم نہ ہو، تھم جائے وقت. میں نے کہا تھا نا کہ کتنا تگڑا ہے. اور آج کے جو اشعار کا انتخاب تھا وہ اس ٹرانسمیشن کے تمام تر بیت بازی کے مقابلوں میں سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے پیارا. اور تمام شہروں کا ذکر. پاکستان کو سمیٹ لیا. زبردست. بھائی ٹائی بریکر وداؤٹ اینی فردر ایڈیو، فوراً سے جناب. بالکل. اچھا ابھی لفظ دے رہے ہیں ہم پھر، ٹھیک ہے. ہاں بالکل چیک کر لو بھائی. اب یہ ورڈ دیں گے. دیکھیے ایک بات سے پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے نا، بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں بھی مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزر بجانے کے بعد یہ انتظار کرنا کہ ہم بتائیں کہ کس نے بزر بجایا ہے، اور اس کے بعد پھر 5 فوراً. ٹھیک ہے بھائی.
ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گئی نا بات؟ فوراً شیر نہ آپ کی پڑھیے. نظر ہے پہ. ٹھیک ہے چلیں جی, پہلا لفظ میں دے رہا ہوں اور پہلا لفظ ہے آپ کا بوسیدہ. بی. ختم, پوائنٹ چلا گیا دوسری ٹیم کو. دوسرا لفظ میں دے رہا ہوں قضا. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے تھی ہمت کہ وہ آتا جو روبروئے علی. سبحان اللہ, کیا بات. ٹائی بریکر کا آخری لفظ, ایک منٹ پہلے لفظ سن لیجیے. اب کیا کروں میں, آخری لفظ ہے اور اس شعر پہ آپ کی پکڑ ہوگی, یہ چیک کرائیں گے ہم. گھمنڈ. وقت ختم. نخوت سے چل وقت ختم. وقت ختم. پہلے شعر پہ وقت ختم ہوا, 1 پوائنٹ آپ کا ہوا. اس پہ وقت ختم ہوا, 1 پوائنٹ ان کا ہوا. اب وہ مجھے بتا دیں کہ ٹیم بی نے جو شعر پڑھا ہے وہ غلط ہے. جناب ٹیم بی نے جو شعر پڑھا ہے وہ غلط ہے, اور اس کے حساب سے پھر کیا کیا جائے جناب؟ ایک لفظ کیا اور دیا جائے یا پھر ٹیم اے کو فاتح کریں؟ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے مجال تھی آتا جو روبروئے علی. بالکل اسی طرح ہے جی. ٹھیک ہے جناب. اچھا ایک اور دے دیے. جی, ایک آخری لفظ ہم دے رہے ہیں جس میں فیصلہ ہوگا, اور وہ آخری لفظ ہے بوسیدہ. ریپیٹ ہو گیا. ہوگا, ریپیٹ ہو گیا. بوسیدہ آپ نے دوبارہ. اچھا میں کہتا ہوں جناب گھمنڈ. نخوت سے چل رہا ہے. یہ بھی دوسری بار ہوگا. ریپیٹ ہے سر, یہ شعر لفظ ریپیٹ ہو گیا پھر سے. چلیں ایک ورڈ میں دے گھمنڈ دوں. بھی ریپیٹ ہو گیا. ایک ورڈ میں دے دوں. نہیں اچھا, میں ایک بات ہے, ہاں گھمنڈ بھی ریپیٹ ہو گیا, بوسیدہ بھی ریپیٹ ہو گیا, تو یہ بار بار بزر کیوں بجا رہے ہو دونوں پہ؟ تو نہیں آیا اچھا تم لوگ. چلو ٹھیک ہے, دے دیتے. گوہر. راہ میں گوہر و زر خوف و خطر کچھ بھی صحیح. گزرانا 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 خورشید. اچھا ٹھیک ہے جناب. سر مجھے ایک بات یہ کہنی کہ اگر ان کا وہ آن ایئر ایک شعر غلط ہوا تھا تو وہ پوائنٹ ہمارا ہونا دے دیا نا. سر تو 2 پوائنٹ ہمارے ہو گئے, انہوں نے پہلا غلط پڑھا تھا ڈرا ہو گیا اور غلط پوائنٹ ہمارے سے آگے. وہ 2 پوائنٹ ہو گئے. ہاں یعنی 2 پوائنٹ ہو گئے. 2 پوائنٹ ہو گئے. چلے ایک لفظ اور چاہیے آپ کو. الفاظ ہی الفاظ ہے. ہدایت بھائی لفظ دے. کہکشاں. کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. جناب اب تو کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. چلیں تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت اچھا مقابلہ تھا یہاں. ارے اناؤنس تو کرنے دو, پہلے عید مل لی, ابھی تو اعلان نہیں ہوا ہے. پشاور میں تمہاری جیت کا اعلان ہو گیا. کون جیتا یار ماشاءاللہ. لیکن مقابلہ, میں کہتا ہوں مقابلہ بہت مشکل مقابلہ تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیا, دونوں ٹیمز نے. ہاں بھائی, جب ٹیم بی جو ہے آج کی فاتح ہے. ٹیم بی آج کی فاتح ہے. آپ وہ ایک شعر دوبارہ پڑھ دو ذرا, گجرانوالہ والا, پہلوان والا, جلدی سے. میری رگوں میں یہ گجراں والے کا ٹھیٹ پانی نہیں تو کیا ہے. ہاں اکیلا دنیا سے لڑ رہا ہوں, یہ پہلوانی نہیں تو کیا ہے. کیا ارے پچاڑ دیا پہلوان صاحب آپ نے ٹیم اے کو, لیکن ٹیم اے نے بہت اچھا کھیلا. دونوں ٹیمز کے لیے بہت ساری تالیاں آتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے رمضان میں بول.